Quedar. El verbo quedar. Ano nga ba ang mga gamit ng verb na quedar at ano nga ba yung mga expressions o mga sentences na pwede nating gamitin kapag ginagamit natin itong verb na ito? Halimbawa, quedar, organizar un encuentro. Kapag nag-organize tayo ng mga event, ayan, o mga meet-up, sinasabi natin halimbawa, quedamos esta tarde para tomar algo? Are we gonna meet up later to have some drinks? Quedamos esta tarde para tomar algo? Ah, vale. A las 8, ¿te va bien? ¿Te va bien? Siguiente tenemos quedarse en un lugar, permanecer en un lugar, to stay in a place, okay? So, halimbawa, sabihin mo, esta noche me quedo en casa. No me apetece salir. Esta noche me quedo en casa. No me apetece salir. So, tonight, I'm just gonna stay at home because I don't feel like going out. So, ganun siya. Okay? Siguiente. Quedarse con algo, retener algo. Halimbawa, el cajero se quedó con mi tarjeta de crédito. El cajero se quedó con mi tarjeta de crédito. So, yung tarjeta de crédito mo yun. Parang retener, ibig sabihin parang nagstay doon sa cajero. Okay? Siguiente naman is quedar en algo. Ibig sabihin, nag-agree ka sa something. Okay? Halimbawa, a ver, no quedamos ya en que hoy cenábamos en un restaurante italiano. So, kunyari, halimbawa na nakipag-usap ka sa friend mo, sabihin mo na, hindi ba we already agreed that we're going to be having our dinner in an Italian restaurant? Okay? So, parang acordar algo, it's like, parang napag-agreehan nyo na, di ba? Na parang halimbawa, a ver, no quedamos ya en que hoy cenábamos en un restaurante italiano. Parang, haven't we agreed na magsasenar o mag-dinner tayo sa Italian restaurant? Okay? Siguiente, tenemos quedar a más unidad de espacio. Localizar un lugar. Okay? Kung may nahanap kayong something, pwede nyo ring gamitin yung verb na quedar. Halimbawa, el hotel queda a 2 manzanas de aquí. So, 2 manzanas. Ibig sabihin, parang sobrang lapit lang niya. Diba? El hotel queda a 2 manzanas de aquí. Muy bien. Next, we have quedar bien o quedar mal. Halimbawa, dar una buena o mala impresión. So, quedar bien o quedar mal. Yun yung mga meaning na pwede sa kanya. Halimbawa, has quedado muy bien. Lo de las flores ha sido un detalle muy bonito. Parang it suits you, it fits you. Parang ganun siya. So, has quedado muy bien. Lo de las flores ha sido un detalle muy bonito. Muy bien. So, hope you guys learned something from the verb quedar for today. So, recap, we have quedar, quedarse en un lugar, quedarse con algo, quedarse en algo, quedar a más unidad de espacio, y luego quedar bien o mal. So, thank you so much for watching our videos. Don't forget to share it to your friends if you think that this video is useful, and also please do find the link below if you're interested in our ebooks, and we're gonna see each other soon. Nos vemos y hasta pronto.